Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз ҳамроҳи шумо мо дарси 36-ро меомӯзем ки ин мавзӯъ бахшида мешавад ба татбиқи табдил додани ифодаҳои бутун. Яъне мо имрӯз ифодаҳои бутунро ҳамроҳи шумо табдил медиҳем ки дар он формулаҳои зарфи мухтасарро истифода бурдан мумкин аст. Биёед як мафҳумро ҳамроҳи шумо дида баромада баъд ин мавзӯъро бо мисолҳо мустаҳкам намоем. Вобаста аз масъалаи муоинашаванда ин ё он табдилоти айниятии ифодаҳои бутун гузаронида мешавад. Барои сода кардани ифодаҳо ва ҳал кардани муодилаҳо мо аллакай табдилоти ифодаро кардем. Масъалаҳои дигарро муоина мекунем ки ҳангоми ҳал кардани онҳо табдилоти ифодаҳои бутун истифода карда мешавад. Биёед мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст. Онро қайд мекунем. Мисоли якум. исбот кунед ки ифодаи зер танҳо қиматҳои мусбат мегирад. А x квадрат ҷамъи 2x ҷамъи 2 ва мисоли б бошад ба намуди a квадрат ҷамъи b квадрат минуси 2ab ҷамъи 1 дода шудааст. Бояд исбот кунем ки ин ду ифодаҳо танҳо қиматҳои мусбатро қабул мекунанд. Пас барои исбот кардани он ифодаи якумро яъне сеъазогии квадрати якумро менависем ва онро ба намуди квадрати сумма табдил медиҳем. Пас чунин навиштан мумкин аст. x квадрат ҷамъи 2x ҷамъи 2ро ба намуди 1 ҷамъи 1 навиштан мумкин аст. Пас аз се аъзои аввалини яказоги квадрати x ҷамъи 1 дар квадратро менависем ва ҷамъи 1ро ҷудо мекунем. Пас албатта ифодаи x ҷамъи 1 дар квадрат дар дилхоҳ ҳолат калон аз 0 мебошад. Пас ба адади мусбат 1ро ҷамъ кунем, низ адади мусбат ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли якуми а ба ҳисоб меравад. Мисоли б-ро иҷро мекунем. Дар мисоли б чунин аст. Яъне а квадрат ҷамъи б квадрат минуси 2аб ҷамъи 1. Яъне бо воситаи гурӯҳбандӣ аз се аъзои аввал бо воситаи гурӯҳбандӣ онҳоро ба намуди зарфкунандаҳои сода ҷудо мекунем. Дар натиҷа ба мо а минуси б дар квадрат ҷамъи 1 ҳосил мешавад ки ин ифода низ дар дилхоҳ қиматҳои а ва б адади мусбатро ташкил медиҳад. Ин буд мисоли якум. ҳамроҳи шумо мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст. исбот кунед ки ифодаи 2b минуси b квадрат минуси 2 танҳо қиматҳои манфиро қабул мекунанд. Онро қайд мекунем. 2b минуси b квадрат минуси 2. мо бояд исбот кунем ки ин ифода қимати манфиро қабул мекунад. Дар аввал табдилотҳоро иҷро мекунем. Яъне чунин табдилотро иҷро мекунем. Минуси b квадрат ҷамъи 2b минуси 2. Дар аввал аз ин сеъазогии квадратӣ чӣ хеле ки шумо мебинед адади минуси 1ро аз қавс мебарорем. Пас b квадрат минуси 2b ҷамъи 2 ҳосил мешавад. ёин ки минус аз b квадрат минуси 2b b минуси 1ро ҷудо мекунем ҷамъи 2 ва минуси 1ро ҳосил мекунем. Дар натиҷа минус дар дохили қавс b минуси 1 дар квадрат ҷамъи 1 ҳосил мешавад. чӣ хеле ки маълум аст ин ифода адади мусбат аст, пас адади манфиро ба мусбат зарб кунем, ин албатта ба адади манфӣ баробар мешавад ки инро мо бояд исбот кунем. мисоли дигарро дида мебароем. Дар шарти мисоли сеюм чӣ омадааст. исбот кунед ки ифода дар кадом қимати n ба 6 тақсим намешавад. Яъне мо бояд исбот кунем ки ифодаи зерини додашуда ба адади 6 тақсим намешавад, ёин ки каратӣ нест. онро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Яъне 2n ҷамъи 1 зарби дар дохили қавс n ҷамъи 5 минуси 2 зарби дар дохили қавс n ҷамъи 3 зарби n минуси 3 ва зарби минуси 5n плюси 13.
برای این قوس ها رو در اول میکشویم. قوس ضربشنده یکم رو اعضا به اعضا ضرب میکنیم. در نتیجه 2n کوادرات جمع 10n جمع n جمع 5 حاصل می شود. مینوس 2 ضربی ضرب کننده دویم رو با فرم ضرب مختصر میکشویم. n کوادرات مینوس 9 مینوس 5n مینوس 13 برابر است که آن برابر می شود به 2n کوادرات جمع 11n جمع 5 مینوس 2n کوادرات جمع 18 مینوس 5n مینوس 13. یعنی که این برابر است به 2n کوادرات با 2n کوادرات اصلاح می شود. آن را اختصار می کنیم. 11n مینوس 5n این به عددی 6n برابر است. 5 را به 18 جمع کنیم به 23. از 23 عددی 13 را ترک کنیم به عددی 10 برابر می شود. خیلی که در این ifade می بینید ما از دو ifade ها عدد ها دو را همچون ضرب کننده عمومی از قوس می براریم و در داخل قوس 3n جمع 5 باقی می ماند که این عدد به عددی 6 تقسیم نمی شود. پس اثبات کردیم که ifade داده شده به عددی 6 تقسیم نمی شده است. این بود مثال سیومی موضوع امروز. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: قیمت ifade زیرو با طرز ساده تر یابید. مثال چهارم یعنی در اینجا 3a کوادرات b جمع 2ab کوادرات هنگام a برابری مینوس 2 تقسیم 3 بودن و b برابری 1 تقسیم 3 بودن قیمت عددی این ifade ها رو میابیم. پس می نویسیم حال برای ساده تر حساب کردن قیمت ifade داده شده ifade مطلق بوتون می باشد. پس آن را در اول می نویسیم و با واسطه ضرب کننده های عمومی آن را ساده می کنیم. از a و a کوادرات a را از قوس می براریم. از b و b کوادرات b را از قوس می براریم. در نتیجه در داخل قوس 3a جمع 2b باقی می ماند. یعنی که این برابر است به a ضرب b ضرب 3a جمع 2b حاصل می شود که این برابر است به جای a قیمت عددی آن مینوس 2 تقسیم 3 ضرب به جای b قیمت عددی آن 1 تقسیم 2 ضرب 3 ضرب a یعنی 3 ضرب مینوس 2 تقسیم 3 جمع به جای b 2 ضرب 1 تقسیم 2 رو میگذاریم. پس نتیجه ها رو ساده میکنیم. یعنی 2 با 2 اختصار میشد مینوس 1 تقسیم 3 ضرب 3 رو با 3 اختصار میکنیم مینوس 2 جمع 2 رو با 2 اختصار میکنیم 1. پس نتیجه این مثال به مینوس 1 تقسیم 3 ضرب مینوس 1 برابر است که مینوس 1 تقسیم 3 رو به مینوس 1 ضرب کنیم این به عدد 1 تقسیم 3 برابر می شود. این بود جواب مثال چهارم. مثال پنجم رو دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: به ضرب کننده ها جدا کنید. و ما چنین ifade داده شده است یعنی a کوادرات جمع b کوادرات مینوس 3 کوادرات جمع 2ab ifade داده شده را طلب کرده می شود که به ضرب کننده های ساده جدا کنیم. برای این ما باید طرز گروه بندی را استفاده بریم. چخیلی که از اینجا معلوم است a کوادرات b کوادرات و 2ab را در داخل یک قوس میگیریم. 2ab جمع b کوادرات و مینوس 3 کوادرات که برابر می شود a کوادرات جمع 2ab جمع b کوادرات را به نمود کوادراتی سومه a جمع b در کوادرات تبدیل میدیم و مینوس 3 کوادرات را اینچنین می نویسیم. موافق فرم ضرب مختصر موافق فرق کوادرات ها ما آنها را همچون a جمع b مینوس 3 و ضرب a جمع b پلوس 3 می نویسیم و به نمود ضرب کننده ساده جدا کردیم که در این مثال
талаб карда шуда буд ки мо бояд ифодаи а квадрат ҷамъи б квадрат минуси с квадрат ҷамъи 2аб-ро ба намуди зарфкунандаҳои сода ҷудо кунем. хонандагони азиз, акнун барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро намуд. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда. саломат бошед.